مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمدة وسد الله وسد رسوله اللهم اغفر لعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض فقد أهانه الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والخاسبين اللهم انصرهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ جميع المسلمين في كل مكان يا رب المستضعفين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أقم الصلاة اللهم ربنا تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا بقبول حسن كما تقبلت من عبادك الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من العجل والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات موت مهربان ومن جهنم مسكن قبول المنجر يا رسول معبود Ya Allah sambil জীবন রে গুনাহমুক্ত জীবন গঠন করার তৌফিক দাও মাবুদরে আমরা জানি আমরা তো বড় বড় গুনাহগার আমাদের গুনার দিকে তাকাইলে তোমার রাগের গুসা আসে আমাদের গুনার দিকে তাকাইও না রে ও মাবুদ তোমার বন্ধু হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাইয়া তারে উম্মতদেরকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের মুর্তেগানদেরকে মাফ করে দাও এই বুঝল দোয়া নামাজের খাতিরে আমাদের মুর্তেগানদেরকে মাফ করে দাও আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনাত ঈমান নিয়ে কবরবাসী হয়েছেন প্রত্যেককে মাফ করে দাও বিশেষ করে মাবুদ আমরা যারা আমাদের মা বাবাকে হারাইছি আল্লাহ আমাদের মা বাবাদেরকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তোমার শিখানো ভাষায় বলতেছে রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা আল্লাহ আমাদের মসজিদের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহেবের মা জয়নালউদ্দিন সাহেবের মা আল্লাহ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন আল্লাহ আমদাদ সাহেবের বোন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন আল্লাহ এদেরকে তুমি মাফ করে দাও আমাদের জানা অজানা যত আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন আল্লাহ সবাইদেরকে তুমি মাফ করে দাও
أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين